Estos son los efectos del fentanilo ilegal que se vende en las calles de Estados Unidos y que ha provocado una crisis de opioides en este país. Los cárteles de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación son responsables del tráfico de fentanilo que llega a nuestro país desde los puertos de Manzanillo, Colima y Lázaro Cárdenas, Michoacán, y de ahí a las calles norteamericanas. Tiene varios nombres: Apache, China Girl, China White, Dance Fever, Friend, Goodfellas, Jackpot, Tango y Cash o Murder 8. Pero es lo mismo, fentanilo ilegal, que además de México, llega a Estados Unidos desde China y la India. El fentanilo que se vende en las calles de Estados Unidos de manera ilegal se fabrica en laboratorios y se mezcla con otras drogas, abaratando sus costos, lo que lo hace especialmente peligroso al mezclarse con otras sustancias. Los adictos no saben que lo están consumiendo. El Instituto Nacional de Abuso de Drogas de Estados Unidos afirma que el uso de opioides sintéticos provocó miles de muertes por sobredosis. En 2010 fue del 14.3%, en 2017 llegó al 59.8% y entre 2019 y 2020 el incremento nacional fue de 28.9%, sin contar con las cifras que dejará 2021, un año que, alertan los especialistas, será peor. En Ohio, al noroeste de la Unión Americana, se encuentra el condado de Franklin y dentro de él Columbus, ciudad que hoy es reconocida como la más mortal del país por el consumo de fentanilo, responsable de la muerte de 744 de 855 adictos que sufrieron una sobredosis en 2020. The fentanyl that they're using now is not the kind of fentanyl that's prescription. It's the kind of fentanyl that they make in an illegal lab in China. So the fentanyl that we're seeing, and we can tell the difference between the prescribed fentanyl and the illegal fentanyl. There's a difference, and our toxicologists can tell the difference. So most of the fentanyl that people are dying from is the illegal kind. Doctors here, they worked really hard, and the doctors here have prescribed less and less and less and less fentanyl. So that, yes, that's still a problem, but not as much as a problem as it was 3 years ago. El condado de Franklin, con apenas 1.3 millones de habitantes, vive una auténtica crisis gracias al fentanilo, casi 100 veces más potente que la morfina y mucho más barato que otras drogas como la cocaína, la heroína y las metanfetaminas. So most of the fentanyl that the people that are dying from are not from prescriptions. Maybe they started their addiction with a prescription, but what they're using now is the illegal kind because it's cheap, very cheap. Some people do not know that the fentanyl is in their drug. So now they're selling cocaine that's cut with fentanyl. Some people are looking to buy that, but a lot of people don't know that the fentanyl's in the cocaine. So they take the cocaine thinking it's pure cocaine, but it has fentanyl and they die. Same thing with methamphetamine. They mix the methamphetamine with the fentanyl. En 2015 se reportaban cerca de 5 muertes por sobredosis en una semana, pero en 2021 se han registrado hasta 20 en solo 3 días. La alerta respecto a que 2021 será el peor año en esta crisis se debe a la pandemia del COVID, al cierre de actividades, la pérdida de empleos y la suspensión de programas de rehabilitación. La ciudad de Columbus es hoy el epicentro de las muertes por sobredosis de fentanilo ilegal. Pero la situación no es distinta al resto de la Unión Americana, donde la crisis por consumo de opioides ilegales es grave. Because of the pandemic, we've seen a significant rise in overdoses. We attribute that to a couple things. One is social isolation.
individuals staying at home, whether they are there because their work closed or they were unemployed to begin with. We have seen more and more social isolation, which we know is contributing to more drug use. At the same time, we also know that many treatment options had to shut down, at least temporarily, which we know also contributed to individuals not being able to seek treatment in their recovery process. Además, por la pandemia se registró un fenómeno nunca antes visto: decenas de muertos por sobredosis en hoteles y moteles de Columbus. We learned that this year and last year, was it last year? It was last year, we had a higher number of deaths, overdose deaths in hotels and motels because it was COVID. Everyone was stuck at home. Maybe they couldn't do their drugs at home. They were going to hotels, right? And they were meeting dealers in hotels, and they were overdosing in hotels. En respuesta, el Departamento de Salud de Ohio comenzó una intensa campaña de distribución de naloxona en los hoteles y moteles, un medicamento envasado en un inhalador que contrarresta los efectos del opioide y evita la muerte por sobredosis. El Cuerpo de Bomberos y los paramédicos de Columbus han sido capacitados para brindar atención de emergencia a los adictos que sufren una crisis por sobredosis. La naloxona se ha convertido en la única solución para frenar la muerte repentina. You can actually use this to test your drugs to see if there is fentanyl in the drug. If an overdose is occurring, an individual, whether that's a bystander, a friend, or even a hotel staff member, can actually step in and they can administer what is called Narcan. This is a nasal spray that can be inserted into the nose and can help reverse an opioid overdose. So you can go online. There are a multitude of organizations that offer these for no cost, some here in Franklin County as well. Aunque se trata de un programa limitado, el Departamento de Salud también implementó el llamado Safe Point o punto seguro para el intercambio de agujas entre adictos, un programa que se replica en cientos de ciudades norteamericanas como Nueva York, Chicago o Detroit. Además, las autoridades reconocen que frente a esta crisis, el programa de punto seguro es insuficiente, y eso se debe a que la legislación en Ohio es muy restrictiva, casi conservadora. Here, they don't like it. There's very few of those programs here in Ohio. We have one here in Columbus, but it's very restricted. It only runs 2 days a week for only a few hours. It's only in like 2 locations, one of which is not very easy to get to. So I think there should be more creative ways and open-minded ways to handle. It's a pretty consistent pattern. Just on a global level, 33% of the people who get involved in syringe exchange programs end up reaching out for some form of recovery service or assistance as a direct result of their participation in that program. That is just something that has naturally evolved through building those relationships and knowing having a sense of who they can trust to guide them in the right direction. La mayoría de víctimas mortales del fentanilo son hombres blancos, pero los casos entre hispanos y afroamericanos van en aumento. Por ejemplo, en la población hispana lo que yo veo es, a raíz de toda lo que es la problemática de inmigrar, de padres de familia que no cuentan con suficientes recursos para sostener sus familias, para proveer supervisión, para proveer un lugar donde sus hijos puedan crecer sanamente. Estos niños eventualmente crecen y están en alto riesgo, ¿verdad? Que eso es lo que hemos visto últimamente en población joven latina o en adultos jóvenes, digámoslo así también, donde se ve que está el mayor uso de sustancias.
Debido a la pandemia, muchos programas fueron congelados y las autoridades sanitarias se vieron obligadas a buscar alternativas como el envío a domicilio de naloxona y pruebas para detectar fentanilo. People who were in recovery started using again. And because they couldn't go for treatment, that created a bigger crisis. So 2020 brought about, our numbers tripled. And they really got a lot worse. And so then it was like, how did we be innovative? What can we do, to still provide services for people to address this crisis and be safe? Because we wanted people to still be safe. 2021 is probably going to be more than 2020, and we are so stretched with work because of all the deaths coming in. The highest numbers of deaths coming in are the overdose deaths, number one, homicide, and then the motor vehicle collisions. They're finding out that a lot of the violence with the homicides may be drug related. So we have a problem with gangs here. And the gangs are the ones, that probably run the drugs. And then the motor vehicle collisions, I don't have the number. We're doing that now. But a lot of these motor vehicle collisions, the driver or the other car had a driver who was either drunk or high. So I think the drug situation is affecting a lot of the area, a lot of different pieces of our lives. La morgue del condado de Franklin sigue contando por decenas cadáveres de personas que mueren por sobredosis de fentanilo ilegal. Las farmacéuticas y los médicos buscan reducir las recetas, mientras que el gobierno estatal cuenta con casi $4 millones para intentar frenar la mortífera crisis y dejar de ocupar el primer lugar nacional en consumo de opioides ilegales.